This is Daniel. Aradi. Binod Subba. Stay सबैलाई हिजो भोटको रिजल्ट भयो र एकदमै रमाइलो भयो मजा आयो है र आज चाहिँ म जाँदैछु स्कुल किन आज मामा भ्याउनु हुँदैन सो एक दिनको भलन्टियर 1 डे भलन्टियर इन स्कुल र आज यो ल्याएको खाता किताबहरू पनि र यो स्पोर्ट्स किट हैन योहरू पनि स्कुलमा बाँडिदिन्छु सो एकछिनमा स्कुलमा भेटौँ है त फेरि साथी हो यो बाटो चाहिँ स्कुल जानुपर्छ है यो कलर मैले सबैको लागि कतिलाई पुग्छ है ल प्लिज सिट डाउन थ्याङ्क यू भनेको है Thank you, Anna. Thank you, Anna. Thank you. Hi, thank you, Anna. Thank you. Miss Madam, the sobe aage cha. Thank you. Ellen Rai. Hey, sorry, what is your name? Ellen Rai. Complete sentence. What is sentence? What is sentence? Yeah. Oh, sentence. What is sentence? What is sentence? A group of word which makes a complete sense is called sentence. So that's the thing. So you got to tell me your name in complete sentence now. Yes. Are you getting me? What is your name? Once again. My name is Ellen Rai. Good. What is your name? My name is Sanika Chetri. You got to be audible. Alik Jorle. My name is Sanika Chetri. Semika Chetri. Sanika Chetri. Sonika. Sonika. Oh, Sonika Chetri. Ah, yes. My name is Kusi Rai. Rishi. My name is Kusi Rai. म त कान सुन्दिनँ त My name is Kusi Rai. खुसी राई Name is Nimsuhani Subba. Nimsuhani Subba. Like, and you? My name is Arun Fuel. What? My name is Arun Fuel. Arya Arohi Fuel. Arohi Fuel. Oh. Hey, what is your name? Alice Rai? My name is Ellen Rai. Alan Rai. My name is Sarah Bisakarma. Okay, please sit down. What's your host? Ania? My name is Dia Sarki. Okay, Dia. My name is Nevedana Pradhan. What? Nevedana Pradhan. Levinana? Levinana? Nevedana. Oh, Nevidana. Okay. And at the back? My name is Aksa Subba. Aksar. Aksa Subba. Aksa. My name is Sumnima Subba. Oh. Which I learned today is audible. कहाँ पुग्यो एलेन No new thing भन्छ त अब Not you. You tell her again. The new word which I learned today is audible. The new word today I छोरीको नाम के हो? Rihanna. सरले के दिनुभयो? ए खै देखाउनु त? ओ खै के रहेछ हेरौ?
डोरेमोन भरे घरमा गएर कलर गर्नु ल मनपर्छ कलर गर्नु ए ल अलिकति लागेको छ नि हौ के खाएछ यो के हो भात र आलुदम इस्कुस उसको चाहिँ के रहेछ चाउमिन रहेछ नि उसको त उसको चाहिँ आलु र भात हो तिम्रो चाहिँ के रहेछ आलु उसको चाहिँ आलु नै हो आमा आलु खाएर हुनुपर्छ हामी सबै भालु भालु तिम्रो नाम चाहिँ पटेका प्रतिज्ञा ए ओके आम्मा तिम्रो कमेस त कहाँ पुगेछ त हौ केटा यता तान अहिले मिलाउँ ल तिम्रो नाम चाहिँ के हो अनि अनिल राई अनिस राई घर चाहिँ कहाँ हो तिम्रो ऊ पर कहाँ उयोनिर उयो हो अन्त अझ त्यसको पनि पर अन्त तिम्रो नाम चाहिँ अभिज्ञा थापा तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो अनि ऊ पर ऊ तल ऊ माथि अन्त घरै तिम्रो नाम चाहिँ के हो हजुर जेनिफर जेनिफरको घर चाहिँ किजम कति क्लास पुग्यो 3 हो ठिकै छ अनि स्कुल मनपर्छ उहाँ चाहिँ साथी हो तिम्रो जेनिफरको साथी के खाएको खै दाँतहरू खै यता खै कहाँ बस्छस् नयाँ बस्तीमा घरमा होइन नयाँ बस्तीमा बस्छु आरडी My name is Pratika Subba. Abhinav Chetri. Saudhan विश्राम सावधान तिमीले कदम ताल गा कदम ताल एक दो एक प्रथम डिसमिस गुड दामी आर्मी म्यान हुने रहेछ भोलि पर्सि हाम्रो कुरा के खेलेको तिमीहरूले चाहिँ Am I right? Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. What is the name? My name is Hi. What is the name? My name is What is the name? My name is Pratika Subba. What is the name? Adadi Subba. My name is Deepika Sarki. What's your name? Asli Subba. Asli Subba. Adam is Anisai. Standing. Attention. Standing. Attention. Standing. Attention. That's the name. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Very much for sending us to school. For sending us to school. So good afternoon. Thank you, teachers. School standing. Bye, sir. Bye. Bye. Sayonara. Bye, sir. Sayonara.
Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Sayonara. Hickory dickory